খোয়াই হাঙ্কरनि चाक्रा बीजेपीनि तुइदुलनाय प्रमोद रंजन दास ताबुक साकजायानि बागै आगोलिनि जीबीपी साखामनांगौ गलायजाक बिनि साकजायानि कक्तमाबानै प्रदेश बीजेपीनि कास्कुनि दागि मुंबाय साखामनांगौ थाङै सगैखा बदलनि तुइदुलनाय रक आसक सिमिया काहाम हामिया कक्लाम सालायै रांबो चुबाचु याफारका साकजाया ओंगै ताबुक जीबीपी साखामनांगौ गलायजाक खवाइ हांखरनि चाक्रा बीजेपीनि तुइदुलनाय प्रमोद रंजन दास बिनि साखामियानि कक्तमाबानै प्रदेश बीजेपीनि कास्कुनि दागि मुंबाय साखामनांगौ थाङै सगैखा बदलनि कमथिंनाय बिपिन देब बर्मा बबाय बाक्सा तंखा खवाइ हांखरनि बीजेपीनि कास्कु समीर कुमार दास तै मंडलनि कास्कु अनुकूल दास तुइदुलनाय प्रमोद रंजन दासनि साक बाहाय दं थाङै कक्लाम सालायका तै साक नायनै रकबायबो कक्लाम सालायका आबो बाय बाक्सानो नुखुंनि बरक रकबाय मालायै प्रदेश बीजेपीनि बखाक्ते रां चुबाचु खलायका अजरावो तंनाय तुइदुलनाय रक साका बदलनि चाक्रा रकनि गानाव जेफ्रुपानो बीजेपी तंगो हने फाइनाल प्रमोद रंजन दासनि साकजाया साक नायनानि बागै नांमानि सुक बदलनि बखाक्ते चुबाचु खलायनानि हिनिबो ककरिखा বিশেষ করে গতকাল আমাদের কাছে একটা পার্টি থেকে আমাদের কাছে একটা খবর আছে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রবীণ নেতা আমাদের উনি অনেক পুরনো বিজেপির আমাদের সিনিয়র নেতৃত্ব ওনার শারীরিক অবস্থা মানে শারীরিক অসুস্থতা শুনে আমরা আমাদের কাছে পার্টিতে খবর আছে এবং গতকাল আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি আদরণীয় অভিষেক দেবরায়জি সঙ্গে সঙ্গে উনি রাত্রে এই বিষয়ে খবর নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পার্টির থেকে যা যা সহযোগিতা করার দরকার ওনার চিকিৎসার জন্য আজকে আমরা মাননীয় প্রদেশ সভাপতি ওনাকে আর্থিক সহযোগিতা করেন এবং এই চিকিৎসা চলাকালীন যা যা খরচ বাবদ সেটা পার্টি থেকে বহন করা হবে এবং পার্টি ওনার পরিবারের সঙ্গে আছে যতদিন উনি চিকিৎসা চালায় ততদিন আমরা পার্টি থেকে দেখা হবে তারই আজকে আমরা ওনার শারীরিক অবস্থা এখানে দেখতে এসেছি এবং মাননীয় প্রদেশ नुखुंनि बरक रक चुबाचु खलायमा बागै बदलनि तुइदुलनाय रकनो हामबाय देखा काहाम याफारका ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।